ก็ไปตรึงเอ็ดหาอุตรายจงอีอุจิสุคริสฮัชวาบังอินสดังยาคณิกมาสบักฮวยบะเอ็นสัปลายหากีไปบันริวบารอบันยชิมบันตาหากียิงกิเซมกีจองพีงักว่าบันไอคุบเลกระปังยากิบริวกีบันโนสัญญังนากบันตากจิงจบจองกันีกับโปรแกรมงักว่าบันไอคุบเลคำกระปังยาอิบะ generous ริงไซบัดกยิงกเซมกจงอูกบาอุลาโนสัญญังนากบันตาบันไอยากจิงลุดกจิงเซปนักบันตาบันเละยากนีกาเทเลคาสติ้งนักบันตาบันปัญญายากตีนกจงอุเบลรูบันซามยูจิสูหากิปายกิจงอูนักว่าบันไอคุบเลกระปังรูยายบาลูกาสปอตีอิบาลาชิมเคียลิงบากิกอร์กิบอร์กจงอูคำทำเร่งกัดบัดกจิงรับจงปารลกกจงอูอิบะบันลิงบาเร่งกัดบัดกิปารลกกิบวันบันยาสินรันเลมบัดอูตัวไอบาอุเบลอุนกระคูกระดอยาพีกิบัตรชิตมนักบันตากหิมากจงอุเบลอุนกระคูยากยิงกิเซมกจงพีงาขดงาเวรพีก็ไปกจงอุเบลตรงเงินชิมบันตาชิดระหมหากนีกมาสบักฮวยวลาดาพิดอนหากยิงกิเซมกิจงพีเฮนเรย์ฮับพิดอนกจิงเงตกับบัสเคมเคลมดอนกนูกจิงอาร์ตัดยินอุจิสูอุนสวรรค์บันเป็นจิงเงินหากยิงกิเซมกิจงพีอุจิสูอุนสวรรค์บันยาดายกยิงกิเซมกิจงพีนากิจิงปังบะเพรคำทำนากิจิงเป็นช่วยกับบัวกิบันยาลำยังงี้ชากิจิงเอ็มกับบัสนิวกับบังอินดูโนยาลากจงกับมันเซียมแต่สายชุสินคุบเลชบุนยาพีบารอกินองเลบามบัดคุบเลชบุนรูยาพีกิบาลาเทรบาง่ายคุบเลคำกระปังรูยากะควายร์กบาลาปนเบจหากะปอร์กะบาลิงกอดหากะจิงยาลำจงอูอินโดรเนลกาเซอร์ง่ายคุบเลกระปังรูยาอิบาเจคับอิบาลาเทรชิตมนักบันตากะซาวน์ซิสเต็มตัวเบลย์ไตรกันรัดอุนกระคูกระดอยาพีบารอคุบเลชบุนกาจิงไรส์ดังกันนับบาร์ไลส์ปะซาวเพลไลส์ซาวนอนวันปารายรออยู่ทรายอาเลลูยาเดมมาเนบาอูลองเพลงอาเลลูยาราชูทรายละจิงไองูอาเลลูยาลากิสามตัวยายแกนูนUba kra uba don bor Alleluia Ulom sim alor baro Alleluia You can ride paradem gu Alleluia Ujong ingi ki jongu Kepara utrai jungi Yesus Kristus hakani kesengi utrai lajia kebakat kendai tongin terwa hau blay trai kenrat na kebenta kibriu baro hakani kebertei kamtam kibala shakta hau niu knyang jimpang u COVID-19 tongin khot kerpa di blay trai kenrat ba un pelai luit bat ai bon oi ki bakin yo ya ke jingkoi ke jingkhia tungin pan bor na utrai Jesu kan rad jungi ba un ai hagi scientist ba hagi doctor ki ba yele katbala ban yo ya ka bor ban wat ya kilat ban penduno yu ni knyang jingpang
kum ka vaccination bad kiwe ru kumchu ha ka kerteng ukpa badu khon badu mensim bakhon Amen. Ka ching ai chung u try chung I u Jesus Christ bad ka ching I chung u blai lem bad ka ching as log chung mensim bakhon kin don ringkat bad pi baro Ringkat bad piru Kenang bangin long ke babidor bani shimbenta ha kini ke jingknya ya ke Eucharist bakhoid bangin dab da gabor ke jong mensim bakhoid bat bangin la ban yo ya ke jimap e ke jong ublei tongin sange shpor ngin khmiit yala ke jong ke jingbakla ha ke jing im ke jongi kenang bangin long shisha kita ke babidor banji shimbenta ha kini ke jingknya ya ke Eucharist bakhoid nga pla how blay badon bor baro bada pi ko men ko para bangala pop shibun e da ki jimber khan da ki tin bada ki kam bada jing leklet da ki jingle palat chunga da ki jingle palat chunga da ki jingle palat pakraw e chunga namar kata ngakarpat ya kamaria bakoi kapaisa kathesati ya ki angel kiru khoi badia pi ko men ko para banduai na kabanta chunga how try play chungi uplay badan bor baro un isnayangi badanda lama piki pop chungi un yalam yangi shak jing em bam chukod Amen. Trojken rad ko blaze na yangi Trojken rad ko blaze na yangi Christoma ko Christoram ko no Benim jongi benim yangi Trojken rad ko blaze na yangi Trojken rad ko blaze na yangi Christoma ko Christoram ko no Benim jongi benim yangi Murang mublay siya drong Banagan daw jinsung Haki ben real baro Baron gamon baba Ngiyaya royame Nginaman imane Ngiyay pendon burong Banis yang uyame Ku try ku play simple Ku panon bor barong Ku kun marway upa Ku try u Jesus Christ Ku kun lang rod ublay Bakit kipopetay Tu priang ka ching kerpan Tu siang senay yangi Day tang mami bakun Day tang mami utray Buhay bahag nitam Mami ko Jesus Christ
mi bayai long lei Hajing ya long kawai Baru mensim bakui Hakapurong upang Amen Tuangin ya duai Ablay badon bor baro badbam jukur O men sim jong me Ulapan long yang iki kun jong me Badai da'u banginut ban khot kpa ya me To penjana yang i hak men sim ting kun Bangin dub dawa ban yo ya kenong padeng balakulai Ngi pan ya kini dau trai jong iu Jesu Kristus kun jong me O ba im baru basen sharing kat bat me Badu men sim bakun Uwe ublay junom la junom Kajing pulih na kitab anong kong kisim. Hai kito kisngi habau Elijah ulapoy ha hurap ulum ublay. Ulalait siya kaway kakrem bar ulasamit hangta. Bat hakmi kaktin utray kalawan hau. Te utray ulaong. Kimi bat leyeng halor ulum hakmat utray. Bat hakmi utray ulayait najan. Bat kal erba kabajur kalawan jenrat yakilum. Berkalapan pat lengkot lengkai yaki mau siang hakmat utray. Hendrai utray syem don hakal bat hadin kal lawan sau jumai. Hendrai utray syem don hau jumai, bat hadin ujumai lawan sa kading. Hendrai utray syem don hakading. Bat hadin kading lawan sa kajing sawa kabajem jai. Habau Elijah ulayos ngau yaka, ulatap yala kakmat da kajain kup jong u, bar ulami nangta, bar ulay leyeng hakmat kakrem. Kaktin jong utray. Inshim kasampuson praposan kanembar jingruai nyau spa nriu kendai nyau nriu kendai nginruai kedekot ke bakendai shipo katwei kat ar bat katlai But it try hangi ya la kajing is nay to I la jing e ba la jing pen e kajing ya rab jong utrai kajan ya ki batin blay jing ikan puha kendang pumat kahog na sunlen penitrai hangi ya la kajing islay tu ai la jing i ba la jing pen jing i bat ka jing shisha hak mi kia kendula kahog bat ka jing isnay hak mi kido kia piang penitrai hangi ya la kajing isnay tu ai la jing i ba la jing penin utrai unai jing man ba
kan say kan đeo la u so cả hốt kan nhai xóa trong u chính su kan lên on nhà u bên Israel hangi ya la ka chính Isnay tu ai la chính I ba la chính Kajing puli nak siti Paulus bakun syagi Kristen harum. Ku para ngakren nya kajing sisya hau Kris ngam lam ler. Kajing yatib lem jenga kasaki yang hau mensiam bakun. Bangadon kajing sungsi ke bakrau. Bat kajing kuslai baklam sange ha kadonu jenga. Ngan jin dalakwa bangahi ngan long ubalatim bat banca dekat na ukris lada kata kebala menyerap di kipara jenga katkum kado kidai ki Israel ken bat haki kadai kejing longkun kaburom ki jutang kijing ai ya kaan kejing mani blai bat kijing kular ki patriak kilong ki jongki bat na ki jai jongki katkum kado ulong ukris ubalong ublai halor ki ai baro ya uta balakarku junom amin kaktien utrai ngatrang yami kotrai kamesim jonga katrang ya kektian jong Utrai undan ringgat batpim. Ringgat Batpiru. Kajing pulana ka gospel bakhut katkum u Mateus. kaburam hame kotrai Hardien ba kipaid ba kilabam haban dakdang. Ujisu ulapa yake sinran ban kio hakalin. But ba kinleit no hashwa jungu sa siliang kadurio. Kadba mau pat u dang pa no yau paid ba. But hadien ba u la pa no yau paid ba. Ulalait kio saulum banduai webrio. Haba la premet udang sahi marwe hangda. Henry kaling pat kabaladan ha kane kapor kampaji na ringkyo. Kalasa kinting hakido. Namar ka ler kalabe pirsayaki. Te haka jing pegnor ka basau chong kamit. Ulawan Shaki
da kaba yait halor kadurio. Haba ki sinran kilayoi bau yait ka kadurio. Kila septing her kiong. Kadai kar ngai. Bad kila linear da ka jing septing. Markum da hi ulakren haki o uong. Tos ngos ngain ngadei manga wat septing. Teu Petrus ula jubab yawu. Kotrai lada dei mame to hukum bangan wan same kalor ka ula alewan. Kumdau Petrus ulami nagaling bad ulayai kalor ka bad ulalej sau Jisu. Henry kaba ulasnya ya kaler bad kajur ulating bad kaba ulasdang ban ngam haka la ula perta. Kotrai toyarap yanga. Si sendon ujisu ulakner yala keti bad ulabat yawu uong. Pi ubarit ka jingej. Balay pi artatin bad habak kilakyo kakaling kaler kalasange. Bad kido kibadan kakaling kilamane yawu kiong. Dasisa melong ukun uble. Ka gospel jungutray. Kohmen kepara hau trai jongi Yesus Kristus. Kapang pedeng jong kaktin ke jong ublei menta kesengi. Kalong ujisu upenjai-jai ya ke jing im jongi ha keni ke pertai. Ngi baro ngi ya ha kelenti jong ka jing im ka jongi don ki batre officer don ki batre kamrep don ki batong dokha bat kiwe ki jing trei hendrei ngi khot kelum lang ye kita baro kade ka jing ya jong kelenti jing im ka jongi. Hakini kijing ya lenti jing im ka jongi ngilap ba om don tang uweiru ubriu ubala ban kam yalade ba ulaj na kijing at plung lani kijing kido lani kijing kijing jinjar haklenti ya jong u lani jongka ngilayo sngo na kaktin ka jong ublei na ke kitab ke kabala kren shai hangi iwe pe iwe na ke kitab baningkong jong kisim kelenong kabakat khandai kadikot kabakat we ter hadu kabakat lai kentup langru ya kadikot kabakhandai hangni ngilap ba u Elijah ulasha lebeng ha kakurim nongbe kajong usim ahab kabakerteng ka Jezebel kani ka Jezebel kalale ayu
kalau pensoi us im ahap ban penyap lut ya baro kinong ya thulupa batha ka bakhadu ha ka por jong Elijah la sa tang mu marwe kumta la ji ayu wahab ban lej ban phet no na kajaka ka u chong usa ban laj na ki jimbe thong jong kani ka briu ka basniu ban penyap yu briu jong ublai kani ngilap kham tam e ladang hipule kham hakmat na ke kani ke ju ka kitab kalenong khat khandai ke khot ka ba iwe hadu lai ngilap ya kani henry uni ubriu jong ublai unang ya thulupa ula lej ban ya kendu ban ublai ula lej ban kerpat ya ublai tai kenat ban wan ban ai jing yarap ya u badda shisha ublai wan ban yarap ya u hakani ke ju hi ka kitab kalenong ga bakhat khandai ka de khot ka ba khandai ter hadu ka ba khat phra ngilap ba ublai wan ban yarap ya u Elijah badja yu ublay hagne kapor omtang ba u yarab henry u ai ha u yakata gabor ban thung yakis im ki batmai ni dei ban yaro yu ublay ha ka ching im jong ka ching yat lenti jong ka ching im ka changi hadu kata ben u Elijah hagne kapor ha jing shau la sung kor dit man sim ha ula ledri ya ladi ha kiding sanyum bat usngeu ba hakno ka por ki sipai jung sim ahab kin sawan ban penyap yu ula phayeng paji yo shakri ke jong u nre la deu la lech shakatagri kenja ban yakendu yo blay bat ublay uwan ban kren u bat ublay udah penpau ruha ke bertai baro ke we mau blay udah wan hagadur jong keleer lakem penkenting lut ya kita gelomba ya kitem ya kiding ya kisiej ban pau haga bertai ya kita bod jong jing long blay ke jong u nang ta wan ru hagadur jong ka ding henry u Elijah u songthu ya ladi ya ke jing don ke jong blay endalawan sa katakal air kabajajai bat kabakren hau tiadin kata bat ublay usupan skem hau Elijah ba ulawan banirap badus airu hau ya kata gebor uang wat nom ting khile phai biang sakajaka kaba pidon bat nangta sedang banirap biang ke kaba ublay un sale na kabenta ke jong u badu na kabenta ki briu ke jong u hukum royu u ban yalap ki ba ki dei ban kelano ka bamud kim dei ban lej nget ha ki weipat ki hima kim dei ban lej nget ha ki weipat ki sim kim dei ban sha yalam ha kani ka briu ka basniu ka Jezebel balada ki wan pai sha u bleiru un sayarab kumba ula yarab ya u Elijah henry ke ke badon kam hangni ko hanmen ko para ha ka ching im ka chungi ya kendu ya kijing e henry bang ya kendu ya kijing e shanu ngin lai hano ngin ngai hano ke ngin kerpat yo blai nengin kerpat ya kibriu jong kene ke pertai ke bangi sngo ke bagi don ya ke bor ban yarap yangi ka ktin ke jong blai ka kren sayangi ka ong ba ngi dei ban let ha ublai ngi dei ban let sha unong pen im jongi ko han men ke para mentang i don ha ke jutang ka ban thmai ka juk jong ka jutang ka ban thmai u ublai jongi ublai jongi dei u Jesus Christ unong pen im jongi u Paulus apostol habaula perkhat sani bha shapang ka jing im ka jong Jesu shapang ki kam ki jam ka jong u man se ban tho sha ki Kristan harom hakalenong ka ba khat
kalenong ka ba kendai ka dekot ka ba iwe hadu ka ba san u batai shai ba u Jisu ulong we wong hantu ba u Jisu ulong utau ba halor ya ke baro ulong u blai balakar khu junom bad da ong amen kata kemumut ngangai kini ka ba ngi don kam ha ka jing im ka jingi ha ka juga pong rupen pau ya ka jing sosi ya ka jing thang ka donut ka jong u namar ba haba upet ya ka jing im jong ki pat Israel kim don ya kata ka jing sotu ya ka ne ka jing shisha kim pediang ya u Jisu kum tau Paulus ulas ngusik thang hadu kata bat ula ongru ya kini ki kentin baki pat Israel ken jendela pediang no yo Jisu ngan kloiru wat ban klat no na o Chris namar ba ngasngus yaki te shanu ko men ko para ngi ha kalenti jong ke jing im jong ke jing adu jing ke kendu jing ke jongi shanongin pai hanong ngin nge keni kalong ka bakong santam ha ke jing im ke jongi ngidei ban nge ha u Jisu ngidei ban let sha u Jisu na kata kadaong yo sngo mentaha ko gospel katkum u Matius kalanong ka bakhat sao ka dikhot ka ba pope hadu ka ba lai phulai ngios ngo baki apostol kelaya kendu ya ka we ka jing ha ka jing ya lenti ka jing em ka jongki ka long ba ki don halo durio ha ka ling kenda jongki pat ha ka ta ka por don ka jing sniupok ha ka jing em ka jong ki apostol kala ka bajur kala wan ha kata kapor kala penkenting ya kaling bat kila ting hadu kata bat laong ba la kumno mulom bala kipor lai baje hadu nriu baje men step u Jisu wan ban yai wan shapang jongki bat nangta laji ayu kini ki pa apostol kilang nang tharai ba kadekas rangai nalor ba kila ting ya jing khido jong kala nang ta sa kani ka jingyo ya karangai kila nang ting shu kumta kila don ka jinglen nyar bat ka jingyam briu ka basharkai hadu kata andre Jisu ulawan ha kata kapor ban pentingan ya ki wang worshiping day manga u Petrus ula yeng joy bat nangta ula bu ya ke jingkli hatu shisha day mami ku kanrat lada day mami to hukum minga bangan wan shami Jisu uang ali de Petrus ula sedang panyai halor ke Andre endau ulapet sya kamon sya kadiang bat ulas ngau ya ka jing penkenting jong kal ya ka bat ya ka ling ulas dang banting biang bat kumta la don ka jing artatien ka jong u Petrus ya u Jisu la dunano ka jingej ka jong Petrus ya ka jing long blay bat ya ka jing don bor ka jong Jisu halor ki halor kaleer ka bajur bat halor ki jing thau baro agene ka pertai bat kumta ka ktin ka jong blay ka ong ba lajia ayu ulas dang ban ngam kani ka jing ngam ka jong u haduriau ka long ka bajliu jemut ba kaduriau na ka banta ki paj Israel ka theuru om dei tang ka jaka ka ba penmi igidokha rei ka deiru ka jaka ka ba shong kirngai ki ba shong ki ksuit bat ki jing sniu ki jing sme kata ka bamut ba habangi don ya ki jing artatin ya ki jing don ka jong Jisu ha ka ktin ka jong ublei namaru Jisu la kren hau Petrus alewan
kata kemud Jisu don hak aktin habangi don ya kejing artatin ya kejing don ke jong Jisu hak aktin ke jong blai hak Bible lada ngim ngu ngim dem ya Jisu hak Bible la jayu yangi ngin sesdang ban ngam hak kejing jeliu jong kejing sniu jong kane ke pertei na kata kedau hajing hisha haba uling do ura ya ke Bible ya ke gospel ban lek ban pen ban mana ha ki pai ba ngi dei ban burom ya ke jing don ke jong ublei ha ke Bible la ne ha ke gospel da ke pendem ya ki kli ke jongi ya ki do nut bat ya ki bor ke sor ke jongi ban burom ya ke jing don ke jong ublei ladang ngim burom kumta ngin salap suki hagijing im kajongi ngin sangop hagijing belin basniu kabar ngidei ban don ya kata kajing jing bom artatin ya kajing don kajong Jisu hak Eucharis bakoi Jisu don shisha hak Eucharis bakoi baladangi don kajing kabas kem bau Jisu don hak Eucharis bakoi nginom ngam hak ka lani jong kani ka jong ki jing sniu jong kani ka bertei Jisu un saya rap yangi bat Jisu don ha ka balang Katolik ladang ngit ba Jisu don ha ka kaling ka yeng na ka benta ka balang Katolik tinamar kata ladang ya kendu ya ki jing kadno nri Jisu un sawan ban yarap yangi nang ta susu Jisu don hagijing im jongi iwe pa iwe ladang ilong bamadla ladang ilong badeko laneng ilong kibakoj kibakia henry Jisu udon ringkat badngi iwe pa iwe ladang nginget ya kata jayu Jisu ngin sayo ya kebor na Jisu henry jayu ladangi kum yai pakla hagijing im kejongi teng ngi kum ngam hakida kijing sniu jong kane ke pertai ngi deiru ban kloy ban le kum u Petrus ban ong rap yanga ko kenrat ha ka gospel jong Matius kelenong ke bakat saw dikot ke ba life away la jiayu u Petrus la khot kerpat ya u Jisu rap yanga ko kenrat but season don u Jisu ula keneri keti ke jong ula bat ya u Petrus bat season don la sange ke jingam jelop ke jong Petrus nang ta ha ke dekot ke balai puar ngios ngeu ke ketin ke jong blai ke ong ba u Jisu bat u Petrus ki kiu lang ha kaling ngakwa ban ngam kham jiliu ya kani habau Jisu ukiu ha kaling ringkat bat u Petrus la ja ayu la ong ba kal kala sange no yaro yau try ngis ngongu ya kabor ka jong ublei kabala pen khamti ha u Jisu but hangne yo I ba kadon jingmut ka baskem haba u Jisu but u Petrus balong uta u nongmi bujli jong u Jisu ki kiulang ha ka ying ha ka lieng don ka jing sange no jong ka leer tinga ko aban ong api ko men ko para lada u Jisu un kiu ha ka no ka jaga rengkat bat unomi bujli jong u Jisu u Petrus lajia ayu en sadon ka bor ka bapla ha kata ka jaka ha ka ying lani ha ka jing im jong no rek jong no menta u Jisu udang kiu ha ki ling jong ka jing im ka jongi rengkat bat u pa ba khoi u Pope Francis bat ki we ki pa ba khoi ki pa mensua nadu Petrus bat don ka jingkla ting aku aban ong ya pie kini ki jing sha lada ka balang Katolik ka yai klein ka yai phu yai ping kanang yar kat banang mi kisngi ki ya
Watap deng jong ke jing bat ke jing jinjar. Kaba kaya kendu. Kadai na kedau jong ke jing don ke jong Jisu. Bat unong mi bujli jong u ha kapalang Katolik. Kani kon men ko para kabangi ngidai ban khot yo Jisu ba unwan ha ke jing im jongi iwei pe iwei. Bat nga kubur ya pi baro kapat ke jong ublay ha kene ke parish amlarem ha ki wei ki parish badru ha ki wei ki jaka jong kene ke pertai baro ka wei lada pi nget ya Jisu lada pi khot kerpat ya Jisu lada pi let sau Jisu wat hap deng jong ke jing wan jong kene ke klam COVID-19 nga ong Jisu unsa kner ya kakti ke jong u pat unsa bat yangi iwei pe iwei bat ning nginom ngob jelop ha kani ka klam henry ngin saim ringkat bad Jisu lani la ba kamet kapat ka jungi kala ban syabam ha kani ka klam henry kamensim jungi pat ka khiim bad Jisu unsa penmi padingi ha kasngi kabakadu tinamar kata nga kuaban penkut no kumni ko henmen keparam tongim nom don jing artatin ya ke jing don ka jong Jisu ha ka tin ka jong ublay tongin penduno ya ke jing artatin ka jongi ya ke jing don ka jong Jisu ha ka balang Katolik tongin ngin penduno ya ke jing artatin ka jongi ya ke jing don ka jong ublay ha ka jing im jongi iwei pe iwei wadhabang ya kendu ya kijing pang ya kendu ya kijing ke baharukom rai Jisu udon rengkat batngi iwei pe iwei bato ngin burom ya kinong mi bujli ke jong Jisu kinong sharai ke jong Jisu kumbang ila yesngo ba unong sharai ke jong Jisu u Paulos apostol wasu si ktang kumta ngimdei ban pensngu si ya ki nong sharai ki jong blai hendrei ngidei ban yarap bat ngidei ban duai na kebenta jongki na duai na kebenta jong pi baro ko hanmen ke para ha kani ke parish kasim jing suk parish amlarem ya ki briu baro ki ban sapet ya kani bani shimbenta ya kani ke mas bakhoi na duai kerpat bau blay unte ke jing habaro kibriu ha kene ke bertai ba ai ba kene ke jing dia ke jing wan jong kene ke klam ke longtang ke jing pentmai ya ke jing im ya ke kom im ke jongi bangin ino no ya ke jing im ban saya lam bakla ha ke jing im jong u mensim baman ha ki ksut ki kre nrei ba ngin pentmai no ya la ke jong ke jing im ban nget ha blay ban im ma ke jing im jong ke jing im ke babha ha ka hima ka jong u en yaro ya u Jisu Christ jinon amen ngelu blai uparon bor nong tau gap neng bat ka kendeu ngelu kun marwei jong utrai jong u Jisu Christ na pun ya na mensim la kana marite soti la shalebe shasanarpna bala shayana marjoni hasi balai ulamipan adin kata ukil syabneng usyong aga kapon lupa unwan padban bisyar yangi nangela mensim bakun abalang katolik
jing ma po jing mi po ban jing im ka ba juku Nakabentak pa bakui jungi Upop Francis Bishop Victor Lengdo jungi Lengdo bagi katekis bah habayalam syah kajing pen im ya kibriu balapan kamti ha kajing sumar jungki kindup syanya lut hau kris halade ngiger pat eme gutrai Nakabentak kene kerempe kristan jungi bagi numbu ya kris hapdeng jungi da kajing long kawai pat kajing ait mar kalian bat kumta ban sya yalam hau ha kajing pen im ngiger pat eme gutrai Nakabenta iwe pa iwe nangi bahagi khalip ma jing tanju indup lech sha ujisu daka jing duwa keno yaka kenrat rap yanga jong u Petrus daka jing sngus kem ba onyerap yangi ngi kerpat yemi kutrai Nakabenta kito kibangan hagi jing tanju negi jing janjar negi jing ban ben bakin dup sngew ba o Chris udon hajan jongki ba ukulai banyerap yaki ngiger pat yeme gutrai Nakabenta ki bri baro bagin dup sngotu ila ka jingtrot pat kin dup pai sha ukris namartang ma ubala ban pen im yangi ngiger pat yeme gutrai kok pau bahabneng ngai ngu yemi ba me ai hangi ya ka jinget ai bangin shania man kasngi tang hau kris bangin mat shu barabor ya ka bor bat ka jing bha jong u ma u ubasanshar badmi junom la junom amen Kenembar jing ruai lai spa prapu ar lai pra ar Nale kastemu sobadabdo Dak jong ka jingi jongi Nale kastemu sobadabdo Dak jong ka jingi jongi Shim kodra shim yaki Ni ai tilut nyalade Shim kodra shim yaki Hakti jong mengi ai ti Terjuang na uding iken Dak jong ka jingi jongi Terjuang na uding iken Dak jong ka jingi jongi Shim kodrai shim yaki Ni ai tilut nyalade Shim kodrai shim yaki Hakti jong meni ai ti Sobla sau na uding bagi keng Daka jing kerben jongi Sobla sau na uding bagi keng Daka jing kerben jongi Shim kodrai shim yaki Ni ai tilut nyalade Shim kodrai shim yaki Hakti jong mengi ai ti
Toduai ko para bakajing kenya jonga bad jong pi kan long ka bapdiang hun how blay ukpa badon bor baro. Tu trai pediang kejing kenya nagi kedi jong pi. Nak benta ke buram ke keteng jong u. Kejing toy ye bejak balang buku jong u barok kawai. Ko blay try kan rod to pediang sungobha ye kejing terwa jongi ha kini kejing ya keliang bamayan. Kenang ba da ka baterwa ya ka ba me melaai ngin dawa ban pediang ya mehi. Dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bad pi. Rengkat bat piru. Tu kentiu ya laki donu. Ikan tia kisha utrai. Dongin yai ngui utrai kan rod u blay jongi. Kasyong opat kadai. Kok pa budon bor barobat ko blay bam juku. Kasyong hok benginay nguyami man kapor bat man kajaka. Daw Jesu Kristu try jongi. Haming ilong iking im. Man kasngi me pen iya kajing iya jong me yangi. Ya kajing iya kum ukpa. Kajing syong ne jong umen sim jong me. Ha kidonu jongi ka ai hangi kajing kermen ya kajing kemen bam juku. Umen sim jong me ulapan mi yau Jesu na kibayam. Upen singanyangi bangiru ngin sami pa. Bad ngin sayo bentah kajing kawai pas kahabneng. Tina markata lembat ki kenhun nangel. Lembat ki pai babneng baro. Ngiaro aingu ya kajing bhajong mi. Da kaba ngin yai pen benar. Bakui utrai. Bakui ublay kipai. Neng bat pertai kita. Da kaburong jong me. Roy usana syadron. Roy usana klem kun. Roy usana yublay juno. Ya roy utabawan. Hai kakerteng utrai. Neng bat pertai kita. Da kaburong jong me. Roy usana syadron. Roy usana klem kun. Roy usana yublay juno. Da shisha milong ubakuit kotrai katme jong kajing kuit baro. Namar katangi karpat yami tapan kuit pen kentang yakini kajintarwa jongi. Daga papa yu mensim jong mi kum ka umjer halo jongki. Bakin dup kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris. Ha kapor bala dino yau badala kamon ngobha ula pediang ya kajing shitom ula shimyo kupu badda kabaingu yami ula kedia yau badula ai hala kisan ran uong. To shim batobam na kani pi baro namar kani kalong kamet jonga yakaba NIT na kabenta jong pi.
hagaju kerukom endalala yabam ula shim ya kakuri badda kabaingu biang yami ula ayaka halaki sindran uong to shim batodi nakani pi baro namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbam jukut ya kaba enpenmi na kabenta jong pi badjong ke babuon ya kaban map pi ki pop tole ya kani banken mau yanga ka jing maya jong ka jing e Kata simbangi bam yune ukpu bangi dinagani kakuri ngipen na kajing yap jong mi kutrai tarhadu namar kata ngi kebapen menta ya kejing ya bat kejing mi pat jong u ngi terwa hami ko trai ya kpu jong kejing im bat ya kakuri jong kejing pen im ngi dai ngu aidem namar melanyo yangi kebabit ban yeng hakmat jong mi bat ban shakri yami da kabas ngaurit ngi karpat yami bangi kebayo benta hakamet bat kasnam ukris ngin long ki balapnya teli kawe da umen siem bakoi Token mau kotraya kabalang jome kabala priang hasat la ke perthe barto pinjanaya kaha ka jingit rengat baru Francis upa bakur jonge uviklindo bishop jonge patbar kilindo Token mau lamruya ki men ki parishin rang bat kinde ki balayo tu yara kabar kerman ya ka jimi pat bar ya bar ki balaklat no ha ka jingisne jome to priyang ya ki sha ka jingsai ha ka mat jome to isne angi bar ngi kerpar ya me knang bar rengat bar kamare te soti bakhut ka kami jong blame ki apostol bakhut bar kuriyakut ki bala pins no pa ya me pateng la pateng ngindup long ki babit bano bindalam ha ka jingim bam jikur bar banginyaro bar pindan borom ya me dawukun jome o Jesus Christ da u lembat u bad ha u kan long hamiu bleuk pa badon bor ha ke jingalong kawe jongumen sim bakhun baro ke buram bat ke jingyaro ju nom la ju nom kumbala hukum yang idau nong penem bat kumbala hikai yang ida kektin blay nginut ban on kuk pachong iu bahamne kalong kabakui kakerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me haga kendeu kumbahapne tu ayangi menta ketimbang jongi kapahala kasngi
jangi kerpat ko try na kijing sniu baro. Ha kijing spun jomi try jing suk jing sanya kisngi jongi. Kenang bada kijing erap kijing isne jomi ngin light barabo na kapop. Bat ngin yo jing yada na kijing jinjar baro. Kad bang idang ap kemilen tia kijing kermen bakhoy. Bat kijing wan pat jong nom pnim jongi. O Jesus Christ. Namar ka jong milong ka ima, ka jong mi ka borbat ka burong, junom la junom. Ko try Jesus Christ. Me bal ong ha ki apostol jong me ka jingsuk nga I happy ka jingsuk jonga nga I happy wat pet ye ki pop jongi henry ka jinge jong kabalang jong me but ha ka jingsbun jong me to I haka ye ki jingsuk but ka jingetli ka way kat kum kamon jong me mami uba imber basin shar junom la junom amen ka jingsuk jong utrai kan don barabor ringkat batpi ru tong ne terwai ke jing suk ke jong utrai ha iwe pa iwe ki badon lang hang ni bat ki badon hasatlak ka percay Kukulang brod, me baki no kipop kapertay, tos ngau sen ay yangi. Kukulang brod, me baki no kipop kapertay, tos ngau sen ay yangi. Kukulang brod, mi bakit no kipop kapertay, tu ay jing suk yangi. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakidno ye ki pop jong kapertay. Suk mangi ki bala shakhot but aware sakani ki jing kawai jong ukun lang broad. Kokan rat long shahok bemen wan rong ko king jonga. Reis ong tang da katin kemen sim jonga kasakya hi. Kamet bet kasnam Chris kanyalam mengi syak jung im pam chukot. Kanambar jing roi ar spark had way ar iway. You know silspa halo ruan ken hunangel hidem kerku na jings ngawrin na pleng uwan kong ukaktin leng do jongu alemane yutra Jesu hasakramen tuan nginar jingmen Jesu bait ngamlong babit kamen ban bab kasnam bandin shuong kaktin bangan sakoy bensim kashlul
utrai bakre asni kawai kabor pela ulawanai hakilendo baku jong-u kikti kentang ban bad utrai uble kapnek balakerku kuble bakrau jing injong me ngiyas ngelmu jing long leng do me pu Kajing duai kemensia mukres. Ku mensia mukres. Tupen kuy nga, kumed ukris tupen im nga, senam ukris tupen dep nga, ku na krung ukris tu sai nga, ku jingsha leben ukris tupen lain nga, ku jisu babha tu sai skor nga, hapok jing mong jong me tu ai ngan ri, wat sai nga mangklan no na me, nau nong shun ban tu dai nga, hatime ku jiyap tu khod nga, patu ong bangan sya me, barangkat berkirim ko jong me, andub roy me, junom la junom. Amen. Kenembar jing roy ar spa ar pau ar. Ar. Nilayop dia, hapodonu, ya mitra, ken rajonga, nilayop dia, ya me Jisu, me uble. God knows ngel kmen, men sim kasuken jai. Hababad mi ngadap lu jing nuna, ngam laban teu kador gas pajong mi. Om lanu jorna burmaya. Nilayop dia, hapodonu, ya mitra, ken rajonga, nilayop dia, ya me Jisu, me ublei bait shisha. Dungin ya duai Kok pau bahapneng Kayu karis bangilaleniam Kalong shushu Kasabut jong kabor Bat kajingi dukun jong mi Toyara bangin sngeu Bau don hasenda jongi Ha kijing tenju Bat kijing e Jong kajing ya lenti jongi
บาดงินลาบัญญัติยกบอจงกจิงรับกจงอูมาอูบะอิมรบัสันชาร์บัดมีจูนอมลาจูนอมAmen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. O blay badan bod baro un kerku kerdo ya pi. Ukpa badukun baru mensim bakun. Amen. Tolait ban penbena ya kubor babha jong utrai. Ngin songu yau blay. Kajing ruai penkut sau spa kendai. Sau not kendai. Jinker ku tu teker hai jing ai ei hangi ben schlei Jinker ku tu teker hai ban nhai sa chiu nom ban ni Tuwara kakmen kasukasay Tuwara jing iklem wan Jinker ku tu teker hai Jing ai ei hangi ben schlei Ka jing trai tu thêm ai can tuổi man la cas nghi ca jing ku trai tu thêm ai can wan man sa ban nghi kring yang ishami da ka jing bangin laban ikalya ka jing putrai tu thêm ai can tuổi man la kas nghi Ka buram hau kwa hau kun hau sim bakui kumbang lalong na meningkong kumju menta berbor jinom la jinom amen ko donut bakui tamu jisu tos nei ko donut betelam jongga maria tuduai na bental jingi ha ka kertong kupa ukun bamsim bakui amen anya ro jisu christ jinom la jinom amen